नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 18 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी चाषी मान बड़ घोषणा कले बीजेपी सरकार। अन्यपटे केबे मिलिबो भूमिहीन चाषी को सुभद्रा टंका सूचना प्रदान करा जायछि। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 पुणी डाक्तरखाना भर्ती हेले नवीन पट्टनायक। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक पुणी थरे असुस्थ होई डाक्तरखाना भर्ती होइचंती। तांको भुवनेश्वर एक घरोई डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। नवीन पट्टनायकंकर चिकित्सा करुथिबा डाक्तर आलोक पाणिग्राही कहिचंती तांको डिहाइड्रेशन होइथिबा सूचना मिलिछि। वर्तमान तांकर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिछि। भुवनेश्वर सम अल्टीमेट मेडिकेयर पक्षरु एनै सूचना दिया जायछि। गतकाली संध्या 5:15 डिहाइड्रेशन होइतिबा हेतु नवीन पट्टनायक मेडिकल रे भर्ती होइचंती। नंबर 2 बंगोपसागर रे लघुचाप 24 घंटा रे राज्य रे अधिक वर्षा। बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि लघुचाप। उत्तर आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल रे लघुचाप सृष्टि होइतिबा सूचना मिलिछि। तबे एहार प्रभाव रे 24 घंटा मध्य रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रहिछि। ओडिशार अनेक स्थान रे वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। गतकाली मालकानगिरी एवं कोरापुट रे अधिक वर्षा होइतिला। उत्तर ओडिशा अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा सहित 24 जिला को आज पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 3 निजस्व घोषणा नाम रे चाषी पंजीकरण। एणिके चाषी पंजीकरण पई आउ दरकार नाही वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र। एबे निजस्व घोषणा नाम रे करि परिबे चाषी पंजीकरण। एनै राज्य जोगाण विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। खरीफ धान संग्रह पंजीकरण दरकार हेउथिबा वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र को उठाई दिया जायछि। एबे यह दरकार पड़िबनी। एनै गतकाली सबु जिला को चिट्ठी लिखि अतिरिक्त सचिव सूचना दैचंती। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आज बरगड़ रे बीजेडी करिबो चाषी समावेश। एबे चाषी हक पई लड़ाई करिबो बीजेडी। तेबे आज बरगड़ रे चाषी को नै विशाल समावेश करिबाकू जाउचे बीजेडी। पश्चिम ओडिशा राज्यर भातहांडी। एठारे एबे चाषी माने सरकारंकर जटिल नियम रे छंदी होई दहगंज हेउचंती। चाषी अधिकार पई आज बीजेडी पक्षरु बरगड़ रे करा जाउचे विशाल चाषी समावेश। नंबर 5 मालकानगिरी लोकमानक पई आरंभ होला नुआ सेवा। आज ठारो मालकानगिरी रे आरंभ हेउचे मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। 12 विशेषज्ञ डाक्तर एही विमान रे जाई मालकानगिरी रे पहुंचीबे। कटकर एसबी मेडिकल एवं राजधानी रो कैपिटल हॉस्पिटल रो 12 जणिया विशेषज्ञ दल एठारे 4 दिन रही रोगी सेवा करिवे। आज ठार मालकानगिरी रे आरंभ हेउची मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। 12 विशेषज्ञ डाक्तर एठारे एबे सेवा करिवे। नंबर 6 खूब शीघ्र बोर्ड और निगम अध्यक्षक नाम घोषणा करिबो बीजेपी। बोर्ड एवं निगम गठन पूर्व ओडिशा आसिबे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। राष्ट्रीय महामंत्री राज्य कोर कमिटी सहित आलोचना करिवे। कोर कमिटी सहित आलोचना पर बोर्ड और निगम अध्यक्षक नाम घोषणा कराजिबो। ए नै सूचना दैचंती बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार कहिचंती बोर्ड और निगम पई टीम एबे काम करूचंती। एथिलागी आउ केचे समय लागिबो किंतु खूब शीघ्र घोषणा हेबो। 2 कमिशन घोषणा होईची। खूब शीघ्र बाकी सब घोषणा कराजिबो। नंबर 7 बड़ंगा पीड़िता वीडियो भाइराल प्रश्न उठाइला बीजेडी। सोशल मीडिया रे भाइराल होईची बड़ंगा पीड़िता शेष बयान। वीडियोटी तदंत समय बोली जना पड़ुची। एथिरे जणे महिला अधिकारी पीड़िता ठारू बयान रेकर्ड करुचंती। से पीड़िता विभिन्न प्रश्न करुचंती आउ पीड़िता तार उत्तर रखुचंती। तेबे एही बयान रेकर्ड
କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଏହା କେମିତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସେପଟେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶେଷ ବୟାନରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ କେମିତି ମନା କରୁଛି ବୋଲି ଏ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼ 406 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼ ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଗୁଳିଗୋଳା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 604 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ନମ୍ବର 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ କଟକରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର କମିଟି ବୁଧବାର ଦିନ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଜମି ଅଛି କହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟିଦେଲେ। ତେବେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା? ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ବାଟମାରଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ହୁଞ୍ଜୁଣ ଗାଁରୁ। ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର ପାଖରେ 8 ଏକର ଜମି ଅଛି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି କହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 8ଟି ପରିବାର ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଏବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କହି ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କହି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଗାଁକୁ ସହର କଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି 12 ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 57 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବନ୍ଧା ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଙ୍କିତ ବକେୟା 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରି କଟକ ସହର ଚଣ୍ଡୀ ଛକର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାଲିକ ଅରବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଗଣେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣିକି ହେବନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣିକି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। କାରଣ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 2 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବା, ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ କମାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତାର ରାସ୍ତା 2 ଲେୟାର ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।
नंबर 13 जनधन खातार हेब पुनः KYC। देशर 55 कोटी अधिक जनधन बैंक अकाउंट अच्छे। जनधन अकाउंट साधारण लोकों बैंक सेवा सहित जोड़ी हेबार सबुठारु सहज उपाय। तेबे कोटी कोटी लोक एही अकाउंट साहाय्य संचय करने एवं सरकारी योजनार लाभ उठाउछन्ति, किंतु अकाउंट को चालू रखिबा एवं सुविधार लाभ पाइबाको किछि औपचारिकता पूर्वरु देबाको पड़िबो। एही प्रक्रिया रे एबे पुणी पदक्षेप निया जायछि कि पुणी थरे पुनर् KYC करबाको पड़िबो, जेउथिरे ग्राहक माननकु समानकर गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को पुणी थरे दाखल करबाको पड़िबो। जदि एही काम समय मध्यरे न करा जाय तेबे अकाउंट सहित जड़ित समस्त सुविधा प्रभावित होई पारे कुहा जायछि। नंबर 14 वर्षिकिया फास्टैग प्रबल डिमांड। एणिकी वर्षिकिया फास्टैग कार्यकारी करा जायछि, अर्थात वर्ष को थरे आपण पास कले पूरा वर्ष सारा आपण को आउ देबाको पड़िबो नाही टोल रे टंका। केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय एही नियम लागू करिबा परे ग्राहक माने बेस खुशी। एहा सहित गोटिए दिन रे पाखापाखि 1.4 लाख गाड़ी वर्षिकिया पास करिसंती बोली जणा पड़िछि। जेउ माने 3000 टंका देई पास नैचंती सेमाने पूरा टोल गेट रे वर्ष सारा यात्रा करि पारिबे। वर्षिकिया फास्टैग को नहीं गाड़ी चालक माने बेस खुशी। गोटिए दिन रे 1.5 लाख लोक अधिक पास करिसंती। अगस्ट 15 रु एही नुआ नियम लागू करा जायछि। अगस्ट 16 रे एहार प्रचलन पई आवेदन आरंभ होईछि। नंबर 15 एबे दिल्ली रे पारांको खाद्य देवा उपरे मध्य कटकणा। दिल्ली NCR रे बुला कुकुरंको आश्रय स्थल रे रखिबाको सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करिसंती। कुकुरंको ठारू मनुष्यंको सुरक्षित रखिबाको कोर्ट एभली निर्देशनामा जारी करिसंती, जहाकु नै कुकुर प्रेमींको मध्यरे असंतोष वृद्धि पाइछि। एपटे कुकुर परे पारांको पाळी पड़िछि। मुंबई सहर रे सार्वजनिक स्थान रे पारांको खाद्य देवा उपरे रोक लगाइछंती। तेबे रोक लगाइबाको मुंबई म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एबे जनतांको ठारू मत लोडिचंती। तेबे मुंबई कॉर्पोरेशन कहिसंती जे 3टी पृथक पृथक आवेदन मिली, जहाँ उपरे चूड़ांत निष्पत्ति नेबा पूर्व साधारण लोक मानकर मतामत नेबा आवश्यक। नंबर 16 दीपावली रे कमिबो दरदाम। देश में अहितक भाव में वृद्धि पाउथिबा दरदाम को नहीं जनता एबे त्राही त्राही डाकुचंती। खाद्य ठारू आरंभ करी परिवहन स्वास्थ्य सेवा सबुथिरे दाम वृद्धि पाइছে। तेबे एहाकु नहीं विरोधी दलगुड़िक अनेक वर्ष धरी सरकार को प्रश्न करने सहित सांसदर सड़क विभिन्न जगार विक्षोभ करुचंती। तेबे एबे दरदाम कमिबा नहीं सूचना प्रदान करा जायछि। मोदी सरकार दीपावली रे GST स्लैब रे संस्कार आनिबे। तेबे जदि संस्कार अणा जाए तेबे साधारण लोक माने टिकस रिहाती पाइबा सहित क्षुद्र एवं मध्यम उद्योगी माने मध्य उपकृत हेबे। प्रधानमंत्री ए नहीं मंतव्य दैचंती लालकिला रे पताका उत्तोलन करिबा समय रे। GST स्लैब रे संस्कार आनिबा द्वारा समस्त जिनिसर दरदाम कमिबो। नंबर 17 राहुल गांधी को क्षमा मागिबाको पड़िबो कहिले इसी। लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी द्वारा करा जायथिबा भोट चोरी अभियोग को नहीं रविवार दिन एक सांबादिक सम्मेलन रे निर्वाचन कमिशन स्पष्ट जवाब देइचंती। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार कहिचंती राहुल गांधी आनिथिबा भोट चोरी प्रसंग संपूर्ण भित्तिहीन। निर्वाचन कमिशन एपरि गंभीर प्रसंग रे शपथ पत्र बिना काम करबा उचित नुहे। मुख्य निर्वाचन कमिशन राहुल गांधी को टार्गेट करी कहिचंती तांको शपथ पत्र देबाको पड़िबो किंबा देशवासी को क्षमा मागिबाको पड़िबो। नंबर 18 ग्राहकों को झटका देला देशर बड़ बैंक। भारतर सबुठार बड़ सरकारी बैंक SBI ग्राहकों को झटका देइछि। एही बैंक गृह ऋण सुध बढ़ाई देइछि। भारतीय स्टेट बैंक सुध 25 बेसिक पॉइंट वृद्धि करिछि। पूर्वरु जेउ सुध 7.5 रु 8.45% थिला, एबे यह 7.5 रु 8.70% होई जाइछि। नंबर 19 निज देश रे ट्रम्प विरुद्ध रे विद्रोह। वाशिंगटन रे ट्रम्प विरुद्ध रे प्रतिवाद। नेशनल गार्ड मुतयन को नहीं विद्रोह। व्हाइट हाउस पर्यंत शोभायात्रा। अमेरिका राष्ट्रपति को एबे डबल टेंशन। गोटे पटे युद्ध समाप्त को नहीं काम करुनी रणनीति, अन्य पटे देश भितर रिपब्लिकान समर्थक माने राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध रे एक मोर्चा खोलिचंती। रिपब्लिकान पार्टीर नीति विरुद्ध रे प्रतिवाद करा जाउची। शनिवार दिन अमेरिका रे श्रमिक गोष्ठी एवं रिपब्लिकान समर्थक माने व्हाइट हाउस पर्यंत रैली करथिले।
ନମ୍ବର 20 ଏବେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 92,750 ଟଙ୍କା ଅଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,880 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,02,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ବାବର ଏବଂ ରିଜୱାନ, ଏବେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟି20 ଦଳରୁ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏହାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ସାହସିକତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ସଲମନ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଟି20 ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।